oro aida kaprani jeo chomnibo kisu sana thanga ngai tamni sanai tabu duita political party ni classing kha amti khana jung nukha ni media rabu bahina gang tini phai banai thake anchit mane gotna tam area boro kok sapai ka কিন্তু area boro kok sapai mane ya golo সম্পূর্ণ উল্টা কিছু চিনি ও আমচিনি বড় বেকিসা গরং খানা খাটা হাদি ngai it part of khidar kha কম হাইরো কে जों आं फाइमान यागलो खाना पाइया गे यागलो दुनु पखिनो किसे संघर्षण खानि किसे खाना गे हाइन तंगि बुजागनि सामार माने जे जोंनाफोर खानामा हाय आम हाय इंगियासे खाना पाइया ग्राउंड पन्चायत दखल खायनानि नै बीजेपी रो आगेनसिम प्लान खायजा एबं मबो खाना पाइया हां जे बरक चेयारमैन मेम्बार सिले खाय फाइलेजा अरब फाय जबरदस्त केफोर सेगिना नाय ओरैनो ब्रानि जे एकटा मेसेज फंनैसो नि दंमोनाबो अरब फाय खाना पाइया आं मुसुंगो आइडिया सानते दंना नंतु आर जदि हाइन दंके যদি কেউ সাপোর্ট দিয়ে দাঁড়িয়ে দংখাংকে আমনি এগেইনস্ট লিগ্যাল অ্যাকশন নানি বলে যেসে কেপনো ও কালপিও না দাখি রাখি মারম নাই অবশ্যই সালেকে মিয়া লাইথানাই তাংসলো তাকারজলাবো গনি বদলনি বিসিংগ বেলাইখিনো তুমफ्लामंगनि हालक आसै फैमानि आ तुमफ्लामंग मानिखिनै सुबाय सुक्रुब खलाइजाखा तै yakti selaimungbo engkha tei o yakti selaimunggo khoroksa chakrabo sakdukho manmani o patimungno röksabui tini kraksalo takarjala thanabo SDPO bai malaina bagai pai sokpaikha 12 takarjala constituency ni MLA Biswajit Kalai koktuma thumnani bwskango phayei MLA Biswajit Kalai saikna rakha miya laithanai tangsalo takarjala murabaribo könei bodoni bisingo village committee no rögui je tumफ्लामंगनि halok achaikha abo chaya tei babaisa faisingtui kok thumni bisingtui village committee no dokhol eba segei nahana naimungno rugui je kok pirjati tongkha a kok no rugui bo khuk khengka MLA Biswajit Kalai bosaka village committee no kebo nahaiman gala tei village committee ni barjani bagai blog ni bisingtui no sayei bororokno barja yasak jagnai abobai baksa miya laithanai patimungno rugui baksa bororok yago da sapol tuilaibo phailai norugui khuk khengka bo bosaka yago da sapol tuiei phainai rokni bisingo romai grak majra rejaknai tei grak yapri sejaknai hini saikna rakha MLA Biswajit Kalai abobai baksa o salobo jotono tongkesang halok naraknani kok kobokha 12 takarjala constituency ni MLA Biswajit Kalai bale hambai sini media rokno actually norok jotono saiman khana media rok bunukna miya takarjala o haire kepra haire ke mura bari oro kaisa incident ngi thangka je incident miya ano SDPO SP khorno phone khaihorka miya di borono apeno di boro ang miya program tomane bagi attend khaimaliya actually brok sahorka ano apro bhaino oro kaisa BCO deputation tongni sahor ga ola ang contact khaine ga BCni in charge rok bai kai borok sasina kun amti information kuri o takar west takarjala BCni o je in charge ge tini bo happen ang confirmation ni bagai haine haite se BC ni direct in charge kok salaika tini niru de borma haimania golo sungpakya kintu amti kun information kure omno tuino je miya hai diboni prai ekta somoy rogo oro aida kaprani jeo chomnibo kisu sana thanga ngai tamni sanai tabu duita political party ni classing kha amti khana jung nukha ni media rabu bahina gang tini phai banai thake anchit mane gotna tam area boro kok sapai ka কিন্তু area boro kok sapai mane ya golo সম্পূর্ণ উল্টা je oro kaisa party tongo je party alliance party norok jotong saiman TIPRA Motha bai je BJP tawa alliance party o jaga o jung ang miya bosaka jeta oro kuno BCO deputation ni kuno meaning kalaya যদিও কোনো বড় কোনো বা প্রবলেম দখাঙ্কাই বিসি চিনি ভিলেজ বিএসসি চেয়ারম্যান দङ ভিডিও দङ অরনো আসলে সাইমান जों কোনো যে কোনো একটা বা করাপশন নঙ্কা বা সামুনি ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়া গাঙ্কাই অরনো সালাইমানি কিন্তু আমতি কোনো রেজাল্ট পজিটিভলি जों মানদিয়া आं মন্ত্রী কক্সাকা মন্ত্রী বরমনা বিকাশ দেবরমা উন্নতি মিয়ান সাইপাকে কিন্তু বড় আমনো খনায়াবই মিয়া আর হাইনা হাই প্রায় দেড়টা দিগিবো borok kaisa deputation na phakya ang onek taikdam khobor nai tong apro bahino orni administration be kok salajak video kok salajak SDM be kok salajak but bono onek ba request khaikyan samaya gulo phano borok abna khanayawi borok budai phaikena ke phaiman ya gulo kisu chini o amchini boro be kisa gorong khana khata ding ang it pathor khidar kha kom hairo ke jung ang phaiman ya gulo khana paikya ga ya gulo dunu pokhino kisa songkorson khani kisa khana kai actually aro mianu khangte khana pai garo phai jeta haida ka pran je chini taku khoroksa pura
je buzakha yakong bike khani je tak no nukha YouTube ya pai khana pa actually bini yagono kaisharo tamhne bono support tuijak angkai bobar tan buzakha sano ko semana ko aro a je tamhne bono depression an phaipuro apuro borok goro borok tamjang le khan la ka par propagation khara na ka kom tiro kotona kamong kha gamon yagolo bo je oro hain tongi buzakoni samar omu মানে যে जों आपर खानामा हाय आम हाय इंगिया खाना पाइका ता ग्राउंड गाबो जाय हो जों जदिबो अमटिं दं हायतो एरियाओ तो जों मुसुंगिया कोनो कारण डेभलपमेंट आर्ट केथु कोनो कारणे अरो पीस दं माने तामने बनो वायलेंस थु कमरो जों आबो नाया हैसे कारण तिप्रा मथा जेफरो 2021 चिनि बुबाग्रा जेफरो एडिशन गभर्नमेंट पावर फेमिली यागो जों सब समय पीच नायो एरिया सादे दंथुं नायो चिनि 12 टाका जला आगे जें मनिखा आगे कबां मा वायलेंस संगे कबां मा पार्टी बाय पार्टी एलायंस दं फनो बुलाय लेखा बीएससी चेयरमैन बीएससी गो ब्लॉक मा हाबि आमते कम जों नुखा गथ नुगि जों मुसुंगिया जेटा मा चिनो एरिया मा माइतां जारा आमति वायलेंस खाइ दंनाय रो जारा वायलेंस खाइ दंनाय ना मन साना मुसुंगो जों अम हायरबनो तोर जायगायावै जिनि पीच बाय डेभलपमेंट बाय दरकार हिनो तिनि जों अजागो दङ एबं आं मुसुंगो सानानि जारा आमति खाइ दंनाय रो बरको जदिও কোনো বিসিও কোনো প্রবলেম দং থাকলে একটা টেবিলে ফাই जों जिनि भिडियो दङ बीएससी चेयरमैन दङ आ लेभेल थिं कक सालाय मान अब जों गतनो साइमन दरकार गाबो एक्चुअली गतन ताकिसा और फाइ खाना पाइका मा सानायका और एक्चुअली खानामन कारण का ताकासा जे और पंचायत दखल खायनानि नै बीजेपी रो आगेनि टिम प्लान खायजाक एवं मबो खाना पाइका जे बरक चेयरमैन मेंबर सिलेक्ट खाइ फाइलेजाक आमनि बागिनो मिया और फाइ जबरदस्त केफन सेगिना नाय अनिनो ब्रानि जे एकटा मेसेज फंनि सिम दि दंमोन आबो और फाइ खाना पाइया गबरक तो कोनो सेगिना जाने बुकरि और कोनो खायजाना बुकरि जे बेनिफिशियल सिलेक्ट मानि ब्लॉक हाइतिंगो अ कारण बीएस चेयरमैन साबा बीजेपी ताबो खाइदों तिब्रा मथो एलायंस कुंचंगो आरो खाइदों के और माने आमहाय कोनो माने तामन साने बनो असंतोषन कोनो कारण करि अ बीसीओ खाइ के बीसी ताम खाइबा जस्ट इम्प्लिमेंटेशन खाइने बर आससि गरो जारा नेतृत्वरि दंनाय र खर सिना नांगो गाम हाय कोनो नुगियास गावनि बगै आं बने जा नाय दंनाय र यदिও जों हमनो ति हाई लेवल मीटिंग बसन कक सालायने जारा बीजेपी नेतृत्व माने कक सालायने गाय इन फ्यूचर जेहेतु हम हाय तांथु आं मुसुंगो एरिया शान्ति दंना नथु आर जदि हम हाय दंखाके जदि केउ सापलति दाति दंखांके हमनि एगेन्स्ट जों लीगल एक्शन नानि बगै आं पुलिसनो सालायगा तिनि र तिनि एसपी दंगो के एसडीपी दंगो बरो कक सालायगा काहंगनो एरियाव पिसन हारमोनि दंनानि बगै जों आपिल खायो एबं जैसे के पनो कालपियो न बाति कि मारम नाय अब जों सालायके गाहामबाय दं तो कोनो इनफरमेशन माया আর যখন আং অফিসও ফাইগাও জায়গাও 11টা সময় আমার অফিসও ফাইগা কিসেলেরকা তাংনি মাথা जों তো অফিস থাকা জায়গা সবসময় ব্লক খাবার খাইদিও এনকে ব্লক হাবি ফাইগা আঙ্গা আমার ফ্যামিলি করমাকে বড় বড় কুতুনানো ফাইগা বড় কুতুনানো ফাইগা আং संका আতিয়া তাম বেপার দিনা অফিসও তিনি এনকে বড় আনো সাকা আপুর বড় আনো সাও তিনিও জায়গাও বড় ফাই তিন পঞ্চায়েত তাবো डेपुटेशन खाने को मिसाल उनका आंगा को सागा डेपुटेशन से तो ना आंगा आनी को किस्ता क्लाइन नामो बा इनफॉर्मेशन आना मना नामो ताई का सानो बना ना कासे कॉपी ना निको अनि बोंनो आं संगानि सागा ता गागे आंगा ता मुंबई डेपुटेशन खाना ने जे तो जे कोनो बरो जे तो डेपुटेशन से ना आंगा आं बात तो डेपुटेशन आनो दो रिमानो तबे आनो इनफॉर्म क्लायो इनफॉर्म खाइ कांगा जोंनो कॉपी चिठी आगरे रुवा कांगा जोंनो के डेट बरो बायना आबो बायना जों मासलाम उनते हेदिनो कासे डेपुटेशन ringan mereka. Angka apa angka anto tongsolih angka jetu konser itu sengke borong mana ke sabir naik tulis kubung kerja. Angka apa angka sa aro debutnya ke SGP satu kerja tulis kubung kerja atau borong bayang. Jadi pola sana kan. Angka sar ando jetu mah itu jangan ke situation tekno hanya ando siap pinanggo angka mukanya. Ini sengka angka ando tulis itu donggo. Kawan waktu kita video sana angkung kerja video sana kan je. और फाइजेन प्रोजेक्ट नाम नाम साका सा आनी प्रोजेक्ट तो कासे हम हाई सिचुएशन दंखा बर दं मा गैदारिंग जा आ फाइट नाका गैदारिंग खालाम फार्स्ट टाइम का हमसे दिनै बिन बर फाइ सा आनी रो कासे डेपुटेशन ना तो आं और फाइट ना बेगा एक्चुअली आंका आं गोबां नाम कमेन्ट करनांगे सानो फुं खायनो बरहाय आं एजिपि सा थां मालके एजिपि सा साका सारा आं खायनो सिलांगे बनानो कासे सिचुएशन कासे नंगौखा सलिउसन रखा नों पंचायत अफिस खालामखांजोबो जिहेतु नोंखौनि खम समय आंखाबा
Jika ang office konser office botok kacang asam ang kai kuno. Mana tam ni bagi rupanya pai deputation kuno isu pai man. Ang size maya bas deputation tanya dapat ang size maya. Mia kotna office tam na tong tam ya bo bang saya. Tama an duty ka ang office pai ora samklai ang hai sam pai mang kan okot thani na duty. Kintu or pai abor khana pa kan bong fukti khana ya ang kem fukti khana pa ya just or pai or je gathering mamane abor no khana sungang khano ang sai ma khai ama hai ne. Ga abo to ang family ya tam bagi ba deputation ka ui kubin da deputation na kya jengra da na kya abo bang sai mia. Ngang ke jehetu ang sudut aur thangman korong ka borok deputation na yo ni thangya abo thangya যখন ওরা বড় কবং মানুষ গাঙাকে আনবো অফিসে চিনবা সবসময় ব্লক আছে কাজ বা ব্লকও কাজ তোমাবা আং তো যেহেতু আর গ্যাদারিং ওরা দল কুথুম যাবো একটু আনি কোনো কাম কাজ করে আনি অফিস আং থাকি আনি অফিসে কুথুম থাকতাম না আং বং গখা আনি তালার না আং বং লয় আনি অফিস তালার আনি অফিস তালার মা পরকা আং থাংপাই যা মগে আং কুলক বসং তামা বাং কোনো সাইমায়া তিসুনিয়া আসং আনি তাই কোনো Ni sini mungkin. আং তো ওয়েস্ট আগাজরা ডিসিনি ইনচার্জ নিরুদ্ধ